Cepat cari lah. No politik. Cepat cari. Sini lama mari. Cepat cari. Cepat cari. Jodoh pada saya cinta datang. Sini lama mari. Masih lama mari. Cepat cari. Memang kita sekali lama mari. Cepat cari, nanggu, pasal lama mari, cepat cari, no politik, cepat cari, sini lama mari, আমরা বালুরবন বিসি থেকে পক্ষ থেকে 5 নং ওয়ার্ডে এক সমস্যা 70 বছর থেকে আমরা এরিয়া প্রায় 110 ফ্যামিলি আছে এই মধ্যেও আমরা অনেক সরকার আয়া গেছে পাল্টাইছে ওইব কয়া আমাদের সব বায়ুর বন আছে অনেক ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া বা যে কোনো সময় বৃষ্টি হইলে আমাদের যে এরিয়ার মধ্যে আসার যাওয়ার খুব সুবিধা হয় না কেননা বৃষ্টি বেশি বা হইলে আমরা যে রুট প্রায় 2 কিলোমিটার মানে 2 কিলোমিটার হইব লেয়ং বাজার থেকে 10 গড়িয়া অবধি বাসাইবাড়ি এই রুটটা অনেক বছর থেকে কাজটা মানে হইছই না গত দিন কয়েক মাসে আগে ডিএম সাহেব আছে বিডিও সাহেব আছে সার্ভে করছে অনেক কিছু করে বা ওইব কয়ে এখনো আমরা আসা যাওয়া হয় না এই লেগে আজকে আমরা সকাল 9টা থেকে আজকে অবধি আমরা লগে আছি যে বাসাই লোক কয়েকজন এরিয়ার লোক আছে এই মধ্যে আমরা আজকে রুট ব্লক করছি এটা বালুরবন বিসিতে একটা বাছাই বাড়ি বলে একটা রাস্তা আছে এখানের রাস্তাটার কন্ডিশনটা খুব বাজে তো এটার একটা সার্ভে করা হয়েছিল সার্ভে করানোর পর এটা RIDF স্কিম থেকে যাতে কাজটা টেকেন আপ করা হয় এটার জন্য প্রপোজাল এপ্রিল মাসে পাঠানো হয়েছিল এই প্রপোজাল পাঠানোর পরে জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি ফেজ ম্যানারে হয় তো এখনও আমরা স্যাংশনটা পাইনি এটার জন্য কাজ এখনও শুরু হয়নি এটা অ্যাকচুয়ালি আরডি ডিপার্টমেন্টের টেক আপ করার কথা ছিল তো ওরা এই কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি টেকেন আপ করা হয় এটার জন্য ওরা আজকে রাস্তা বন্ধ করেছিল আমরা প্রশাসন থেকে ব্লক প্রশাসন থেকে এবং মহকুমা প্রশাসন থেকে আশ্বাসন দেওয়ার পরে যে এই কাজটা আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে নেব ওরা পাড়ার লোকেরা রাস্তা বন্ধ সরিয়ে দিয়েছে ওরা কয়টা দাবি নিয়ে আজকে বসবাস করছে এখানে ওদের একটাই দাবি আছিল রাস্তার ব্যাপারটা নিয়ে দাবি আছে cinta datang ya lama mari masih lama mari ini cepat cari memang kita sekali lama mari ini cepat cari nanggu masih lama mari ini cepat cari no politik ini cepat cari sini lama mari pasal lama mari cepat cari no politik cepat cari sini lama mari cepat cari তিনি সিলেট থানা থেকে হঠাৎ ইনফরমেশন মাংখা হেজামারাতো সুবলসিংহ কাইসা গ্রামনি লামা স্নামদাগে नै রুট ব্লক খাইয়া ও লামা হিংগাই
লেওয়ান বাজার হইতে বাসাইবাড়ি গ্রামনি লামা খুব অবস্থা খারাপ থাংমাইয়া ফাইমাইয়া ও অবস্থা নাই বরক অনেক দিন অপেক্ষা খাইমাং খেলাজে আঙ্গই তিনি বরক আরো সুবল সিং রুট ব্লক খাইকা তারপরে কয়টা নিছিমি লামা কাছে যেমন বরক প্রায় 10টা হইতে কাছুকা 10টা হয়ে কাছুকা जों থানা হইতে খবর মানে ভাই পরে SDM नो इनफरमेशन का वीडियो फाइका स्पॉट फाइये वीडियो ओ जागाव कासनाय रक बाय कक सालायै बं दाबिनो मानिका माने परे बरक तिनि ओ लामा कासमानो तिसारिका एमने बं दाबिताम तमनि सर बं दाबिंगाय लेवन बाजार हयते बासाइबारि ओ लामा जाते 1 मासनि बिसिङावनो जाते काम सुरु आंथुं हनै न दाबि खायो कय घन्टा लाहार का जागाय दं प्राय 2.5 घन्टा कासे जाखा 2.5 घन्टा कासे परे तिनी माननीय ट्राइबल मिनिस्टार मेबर कुमार जमतिया बबो फाइमा जरा बबो अजरा कक रिखा बरबाय बाक्सा जाते काम गाहाम खाय खाजाबतु नै लुकुरक गोरों थायो ओमदा हायके लामानि बागै हयतो बा तैनि बागै गोबां जोंदालनि बागै लामा ब्लक मा खायो अफिस काजिरगो इनको जिखुब मा फुनगो गोरों थायो ओमदा हायके पार्टी होय दं अपनो नगर तामलो सानो मसो आं तो हाके साइमाया तिनि हठात आने काजे प्रग्राम तंगो खुवायो तुलासिको बेजि आं हठात किलु खादर तिनि सुबल सिंह एरिया गो तिनोर पारानि बरक रक लामा ब्लक है तंगो बन एकटनो दाबी बन लामा हामखमा रनाय बरक दीर्घ बছর अबो दाबी खाय फैमानि आं खोनाखा जे प्रशासन हाय थांखा ते बरक गोबांमा अ दाबिनो तैगै बर सालायखा थेबा अ दा सामंख्लाय जागिया आमार बागै तिनोर बरक सुबल सिंह अरनि जनता रक अरनि बरक रक लाम ब्लक है तंगो तिनी जों साइमानो तिनी पारा आमते रगो लामा ते तै बेलाय हामयां तंगो अबर जेनुइन डिमांड आं खुसखायनाय आं सासकमाया जाते तिनी प्रशासन आं ताबावनो DM ते SDM बाय कन्टाक्ट खाय तंगो जे बरनि अ दाबि जेनुइन दाबि हंख्लाय बरनो इमिडिएटली स्नाम रनांथों जों साइमानो जे लामा बरनि करै ते तै करै अबाय जों खोनाखा आबांगै जों तथ्य खायनाय ते आं DM ते दगनाखौ जों चिफ मिनिस्टारबो सानाय जेबरनो दाबिनो अब सिम्पल डिमांड जेनुइन डिमांड अबनो जाते बर फुलफिल खायनांथों बर नायमान असो बर नायमानि जे दीर्घ दिन बर दामा करै लामा हिंनाया वातिफेके लामा करै मा हैरं मा बागै बर दुख बर प्रकाश खाय तंगो आबनो जों अब सिम्पल डिमांड बर जों सल्व खायना बागै जों चेष्टा खायनाय आं हेसे विधायक हिसाबै आं चेष्टा खायनाय ते लोकाल MLA बाय कक फ्लाय दंगो तेबो जों अरनि प्रशासननो जों सानाय जाते बर सिम्पल डिमांड अब कोनो बेपारिया आबरो सल्व खायना बागै आं सानाय जातिनि बरनबो आं दे दर ब्लक खायनो बरनबो कयनाय नागिर जों ताम खायमान जों कोनो बरन जबरदस्ति खायया बर दाबि बर जेनुइन दाबि अब जों सायमानो आबंगै आं तिनि हेसे MLA सेबगै आसे एक्स मिनिस्टार सेबगै आं बरबो कक सालायखा बरबो अबनो सागो बरन कोनो असुबिदा करै बर दीर्घ बছর जेबनो लामा करै तंगो बर वातिफेके लामा हिंनाया स्कुल थांमाया कलेज थांमाया आम हायरांनि सागो आबंगै आबो भेरि जेनुइन डिमांड अ डिमांड जों नागिरनि खायनांगो BJP IPFT हाफां हायमन यागलो ताबसो जरा सामं खायजायको